niat salat berjamaah sebagai imam. Usolli sunnat tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Salat berjamaah sebagai makmum. Usolli sunnat tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Salat tarawih sendiri. Usolli sunnat tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Salat tarawih berjamaah dimulai dengan niat salat tarawih yang dibaca oleh Bilal untuk salat berjamaah. Sallu sunnat tarawih rakaataini jami'atu rahimakumullah. Adapun bacaan surat-surat pendek yang dibaca pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah diantaranya adalah surat At-Takasur, surat Al-Asr, surat Al-Humajah, surat Al-Fil, surat Quraisy, surat Al-Ma'un, surat Al-Kautsar, surat Al-Kafirun, surat An-Nasr, dan surat Al-Lahab. Adapun surat yang kedua setelah Al-Fatihah yaitu membaca surat Al-Ikhlas, surat Yasin ayat 58 sampai 59, juga surat Al-Fat ayat 1. Kemudian imam sholat tarawih berdiri untuk memulai sholat tarawih 2 rakaat pertama. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat At-Takasur. Dilanjutkan untuk rakaat keduanya membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemudian dilanjutkan dengan Bilal tarawih, yaitu membaca fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian imam sholat tarawih berdiri kembali untuk memulai sholat tarawih 2 rakaat yang kedua. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Asr. Dilanjutkan dengan rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemudian Bilal membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian imam sholat tarawih berdiri untuk memulai sholat tarawih 2 rakaat yang ketiga. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Humajah. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemudian Bilal membaca doa fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian imam sholat tarawih berdiri untuk memulai sholat tarawih 2 rakaat yang keempat. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Fil. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemudian Bilal membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-Khalifatus Tsaniyatu Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Kemudian imam tarawih berdiri untuk memulai sholat tarawih 2 rakaat yang kelima. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Quraisy. Dilanjutkan dengan rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemudian Bilal membaca doa fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian imam sholat tarawih berdiri untuk memulai sholat tarawih 2 rakaat yang keenam. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ma'un. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemudian Bilal membaca Allahumma inni as'alukal jannah
wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-Khalifatu Salisatu Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Kemudian imam sholat tarawih berdiri untuk memulai sholat tarawih 2 rakaat yang ke-7. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kautsar. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemudian Bilal membaca doa fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian imam sholat tarawih berdiri untuk memulai sholat tarawih 2 rakaat yang ke-8. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemudian Bilal membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-Khalifatur Rabi'atu Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian imam tarawih berdiri untuk memulai salat tarawih 2 rakaat yang ke-9. Pada rakaat pertama surat Al-Fatihah dan surat An-Nasr. Pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemudian Bilal membaca doa fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian imam tarawih berdiri untuk memulai salat tarawih 2 rakaat yang ke-10. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Lahab. Pada rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Selanjutnya Bilal membaca doa kamilin atau doa setelah sholat tarawih. Selanjutnya melaksanakan sholat witir 3 rakaat yang terdiri dari 2 rakaat dan 1 rakaat. Niat sholat witir dengan 2 rakaat. Selalu sunatul witri rakaataini jami'atu rahimakumullah. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat yang sudah dihafal. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan suratnya yang sudah dihafal. Kemudian bila membaca Allahumma sholli wa sallim alaihi. Niat sholat witir dengan 1 rakaat. Sholli sunatal rakaatal witri jami'atu rahimakumullah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ditutup dengan baca doa witir. Bacaan doa wirid setelah sholat witir: Subhana malikil quddus, Subhana malikil quddus, Subhana malikil quddus, Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditutup dengan doa niat puasa esok hari di bulan Ramadan. Nawaitu shauma godin an adai fardi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Selesai sudah rangkaian sholat tarawih dan sholat witir berjamaah.